Mabuyagan daw ta. Iyon, diligo si Maricel. Si Maricel nga bas sa Imelda. Diligo para dili mag overheat. Tara na, Nay, mabiyaan to, Nay. Nay, hi to my vlog, Nay. Ay, kasagantod. Ayan, hakot sila og tubig para dili ma-overheat. 1970 pa ni siya nga bus daw. Si Maricel. Inday Maricel Tours. Ayan. Stop over muna. Bug na kaligo ka dito, Nay? Ito may nagpicture kami kay hapon naman ni.